Guys, nandito tayo sa Liti-Liti guys. Dito tayo sa may bridge nila guys. Ayan o. Ito tayo sa hanging bridge guys. Ayan o. Sa hanging bridge kami. Ganda. Ganda guys. Kita nyo yan guys. Ang ganda. Ganda guys. Oh. Ganda rito. Anong pangalan nito atin eh? Elizabeth. Dito sa hanging bridge sa Elizabeth. Barangay Elizabeth, andito tayo guys. Hi ta. Sa Barangay Elizabeth tayo dito guys. Liti-Liti guys. Barangay Elizabeth. Ang cute oh. Oh guys. Ang ganda. Oh. Ganda guys. Oh. Ganda. Ganda rito. Ganyan talaga yan. Hanging bridge ini. Natatakot guys. Sa hanging bridge tayo. Lo. Nandito tayo guys. Hanging bridge. Oh. Ganda. May naliligo rin doon guys. Ayun, oh. May naliligo. Kaya hilo ka. Hindi rin ako nakita ubos eh. Diretso lang, di ba guys, no? Yan guys, sa hanging bridge dito. Ganda. Thank you guys. Tapos doon mo pala yan, oh. Oh. Ganda rito. Thank you guys. Love, love. Domo arigatou gozaimasu.